Hello guys, good morning. Ngayon guys, magluluto tayo ng laing na kamuting kahoy. Ayan guys. At ito yung sahog niya guys. Ayan, lutuin daw natin sa gata guys. Masarap daw siya guys. Yan yung laing sa kamuting kahoy. Ayan guys, ang dami nating dahon ng kamuting kahoy. Kaya lutuin natin siya na laing. Ayan guys. Yan yung ating ulam ngayong tanghalian. Tsaka ito guys, nagmarinate na rin pala ako para pambaon ng aking dalawang tsunakit sa school. Ayan. Pambaon nila guys. Ayan. Ayan guys. Luto na tayo guys. Ayan na guys. Luto na yung laing na kamuting kahoy. Ayan yung ating ulam for today. Laing na kamuting kahoy. Ayan. Kain guys.